କାଣା ତମେ ଝାରସୁଗୁଡା ନେ ରହୁଛ ଆଉ ଏଠାନର ଲସି ଏବେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏହା କର बाहर कर ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦାଦାଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଲସି ଟ୍ରାଏ କର ବେଲେ ଆଉ କାଣା ନ ମୁଇଁ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଓ ଆମର ଅଭିଷେକ କରି ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଆନନ୍ଦ ଲସି ଟ୍ରାଏ କରବାର ଲାଗି ଇ ଲସି ଷ୍ଟଲଟା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡା ବେହେରାମାଲର ଛକେ ଛକେ ଏକା ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ଲସି ଷ୍ଟଲ ଆଉ ଆମେ 3 ଗ୍ଲାସ ଲସି ଅର୍ଡର କରି ପକାସୁ ଇଠାନକେ ତମେ ଯେତେବେଲେ ବି ଆବ ସବୁବେଲେ ଭିଡ ଦେଖବାର के पाएबो आ जड़ेटे दही कंटेनर अछि जे तो नहीं कहन तू पागल है जीबू लस्सी गिलास मोर हाथ आसन के जाने हिसाब कुटी बसले जे 4-5 दिन भूखे हो जे क्या बोलबो आ ई लस्सी ग्लास के देखि कर तो के टुकेल गुटर ब्लड मिसे देजन क्या बोलथिली पिंक कलर अछि ना पछा जानली जईथी रोज फ्लेवर अनवा ले गुटे लिक्विड दिया आसी बोली इठाना लस्सी पी सारला परे म तुमको गुटे ही कथा कहि दी जदी तुम खरा मासे बेहरामाल बाटू कहीं जाउजो बेला इठाना लस्सी ट्राई करबाटा नहीं भूलबो इठाना लस्सी टेस्ट तो पूरा एक्सीलेंट थिला ई खरा मासे जदी तुम बेस्ट लस्सी सब पुइजो इटा मोर वेस्टर्न अनुसार टॉप रे आवा जे इठाना लस्सी ट्राई करिजो हमर एक्सपीरियंस कमेंट शेयर करो जे नहीं करी काना देखुजो जल्दी जो